कॉफ़ी का मास्क चेहरे पे लगाने का मतलब है कि आपकी स्किन की मरम्मत हो रही है। मजदूर काम पे लग चुके हैं, आपकी स्किन रिपेयर होके ही रहेगी और भर भर के ग्लो आएगा। आपकी रंगत जितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्किन जितनी ज़्यादा डल है, एक बार आपने ये फेस पैक लगा लिया तो सारी परतें उतर जाएंगी, गंदगी सारी चेहरे से उतर जाएगी, कालापन हट जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत स्मूथ हो जाएगी। एजिंग के साइन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली रेमेडी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगी, आपकी उम्र कहीं पीछे चली जाएगी। आप अपनी उम्र से यंग लगना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन भी फेयर होगी, रंगत साफ होगी, स्किन बहुत ज्यादा नीट हो जाएगी। पोटैटो जूस और कॉफी से बनने वाली ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी स्किन के वारे न्यारे करने वाली है। आपके चेहरे पे चार चांद नजर ना आए तो फिर कहना। आपकी लटकी बूढ़ी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, रंगत पे बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। अगर किसी सूरत आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता तो ये रेमेडी एक बार ट्राई करके देख ले, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर करेगी, आप बहुत ज्यादा यंग और जवान नजर आना शुरू हो जाएंगे। केमिकल वाली क्रीम्स लगा लगा के अगर आपने अपनी स्किन को पतला कर लिया है तो कुछ अर्सा ये रेमेडीज इस्तेमाल करें, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर को चेंज करने की ये सलाहियत रखती हैं। ये रेमेडी आज की आपने ट्राई कर ली तो फिर आपको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक बड़े साइज़ का पोटैटो ले लेना है, मीडियम साइज़ भी चलेगा, तो उसे अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद ग्रेट कर लें। हमें इसका जूस चाहिए, अच्छे तरीके से ग्रेट करना है। ज़ीरो साइज़ का ग्रेटर जो है ना, ये बहुत अच्छे से करेगा। अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो आपने इसके पीसीस करके तो उसे ग्राइंडर जग में डाल लें और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के तो उसे आप ब्लेंड कर लें, उसका आप रस निकाल लें तो वो भी काम ठीक है। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, तो इसे अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद मैं इसका रस निकाल लूँगी। पोटैटो में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे चेहरे से दाग धब्बों को लाइटन करते हैं। आपके डार्क सर्कल्स हैं या फिर छाइयों के दाग हैं, एक्नी के पुराने दाग हैं, तो आप इसके रस को डेली चेहरे पे लगाना शुरू करें। सिर्फ 3 दिन लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं वो कितने ज़्यादा लाइट हो चुके हैं। नहीं यकीन तो आजमा के देख लें, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आलू को कपड़े की हेल्प से छान लें या फिर छलनी की हेल्प से, जैसे आपको इजी लगे। इसका जूस जो है ना वो काफ़ी सारा निकल आएगा। तो ये रेमेडी जो है ना, ये तकरीबन 3-4 दिन चल जाएगी। अगर आप ज़्यादा मकदार में बना लें, 7 डेज़ तक रख लें, तो फिर ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। पहली एप्लीकेशन करें, अगर आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले तो आप ज़्यादा मकदार में बना के रख लें, फ्रिज में स्टोर कर लें। 7 दिन तक कोई भी रेमेडी ख़राब नहीं होती है। कोई रेमेडीज़ होती हैं जो हम स्टोर नहीं कर सकते, हमें फ्रेश लगानी होती हैं, लेकिन ये वाली रेमेडी आप 7 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से दबा के रस मैंने निकाल लिया है। उसके बाद आपने जो चीज़ लेनी है जी, तो फ्रेश एलोवेरा आपने लेनी है। फ्रेश एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, नमी प्रोवाइड करती है, ड्राइनेस को ख़त्म करती है। झुर्रियाँ तो ऐसे भागती हैं इसे देख के। तो एक छोटा सा टुकड़ा आपने ले लेना है एलोवेरा का, तो उसे आपने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लें, तो इसकी जो जेल है वो सेपरेट हो जाती है। बाजार वाली एलोवेरा आपको वैसा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देती है जैसा आपको घर वाली देती है। इसलिए अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो फिर आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, तो उसकी जेल इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप छुरी की बैग से भी थोड़ा इसे खुरचेंगे तो इसकी जेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो 1 चम्मच के करीब हमें इसकी जेल चाहिए, तो वो मैं इस आलू के जूस में शामिल कर लूँगी। इससे पहले मैं आलू पे बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। जब भी मैंने कोई वीडियो बनाई है तो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि कॉफ़ी जो है ना, ये हमारी स्किन को रिपेयर करती है, हमारी स्किन पे टैनिंग को ख़त्म करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। और आलू का जूस जो है ना, जब ये इसके साथ मिलके हम इसे बनाते हैं तो इसका जो फ़ायदे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो कई गुना बढ़ जाती हैं। आलू का जूस और एलोवेरा को मिक्स करने के बाद आपने लीमू ले लेना है। ये लीमू काफ़ी ज़्यादा इसमें रस है, 1 चम्मच के करीब हमें इसका जूस चाहिए, तो ये लेमन का जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये एक बेहतरीन आपके लिए एक ऐसी चीज़ रेडी हो चुकी है जो आपकी स्किन को एक नई जान दे सकती है। अगर आपकी स्किन बेरौनक हो चुकी है, बिल्कुल भी आपके चेहरे पे कोई किसी किस्म का ग्लो नहीं है, रंगत साफ़ नहीं है, तो एक बार इसे ट्राई लाजमी करना है आपने। 1 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की है, उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन शामिल किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे या वीडियो में कुछ भी आपके दिल को लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी शाम 6 बजे मेरी डेली वीडियो आती है आप देख सकें, आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
تو بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے۔ جو لوگ اس ریمیڈی کے مستحق ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے استعمال کر سکیں۔ اور ابھی دیکھتے دیکھتے آپ نے لائک کر دینا ہے، بعد میں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ جی تو تھوڑا سا میں اس میں بیسن اور شامل کروں گی تاکہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ایسی بن سکے کہ ہم اپنے چہرے پہ اپلائی کر سکیں۔ بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چہرے پہ لگائیں، گرمی ہے تو وہ لٹکتا پھرے، لگا کے تھوڑی دیر پنکھے کے آگے بیٹھیں تاکہ آپ کی سکن جو ہے نا اسے ریلیکس مل سکے۔ اس کے علاوہ جب اچھے طریقے سے یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے۔ اسے لگانے کا طریقہ بہت خاص ہے، وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیا ہے تو بہت شکریہ، نہیں کیا تو ابھی سے کر دیں۔ یہ ایک امیزنگ ریمیڈی ہے، اس کی لک اتنی کچھ زبردست ہے، اتنا یہ خوبصورت فیس پیک ریڈی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی ریڈی کرنا ہے، اسی چیزوں کے ساتھ یہی ساری جو گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں، بس ایک ایلو ویرا اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ بازار والی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے اس میں بادام کا تیل، آلمنڈ آئل شامل کیا، اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آلو کے سٹارچ کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے۔ اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ پوٹیٹو پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں، آپ کو ہر قسم کی جو ویڈیو ہے میرے چینل پہ مل جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی سکن کا ایشو ہے تو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے اسپیشلی ویڈیو بناؤں گی۔ اسے مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ کافی کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ، اس لیے اس کی مکسنگ اچھی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا میں اس میں ڈرائی ملک پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں، 1 چھوٹا چمچ، کیونکہ خشک دودھ جو ہے نا وہ لیکٹک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ہماری سکن کو وائٹننگ دیتا ہے، ریپیئر کرتا ہے، ہماری سکن کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ اس فیس پیک کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں، یہ 3 سے 4 دن آپ کا چل جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملا، جو کہ ملے گا انشاءاللہ، تو پھر آپ نے اسے دوبارہ سے بنا لینا ہے۔ 7 ڈیز تک آپ یوز کریں۔ اگر آپ کے چہرے پہ چھائیاں ہیں یا آپ کی سکن اچھی نہیں ہے تو اس سے گلو بھی بہت آئے گا اور رنگت بھی بہت نیٹ ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ ایسے نہیں تھے، بہت زیادہ سانولے تھے اور بے رونق سے تھے۔ ریمیڈیز کے مسلسل استعمال سے میری سکن اتنی اچھی ہو گئی ہے، اتنے میرے ہاتھ بھی جو نیٹ ہو گئے ہیں، میرے چہرے کی سکن بھی بہت زبردست ہو چکی ہے کیونکہ میں ان کا مسلسل استعمال کر رہی ہوں۔ جو بھی ریمیڈی میں بناتی ہوں جو مجھے اچھی لگے وہ پھر میں دوبارہ سے بنا کے تو فریج میں سٹور کر لیتی ہوں، ڈیلی میں اپلائی کرتی ہوں۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی سکن کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لگاتے رہا کریں کچھ نہ کچھ۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، کیمیکل والی چیزیں ہیں نا وہ لگا لگا کے سکن خراب ہو جاتی ہے، ٹائم سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی چھائیوں کو بھی ختم کیا ہے، اپنی سکن کو ریپیئر کیا ہے ان ریمیڈیز کی وجہ سے۔ اب میں واش کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں، اتنا کو کریمی، اتنا کو زبردست ہے۔ اسی طرح کا آپ نے ریڈی کرنا ہے اور بہترین رزلٹ آپ کو اس کے ملیں گے انشاءاللہ۔ سکن بہت زیادہ نیٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں ہاتھوں کو واش کر رہی تھی تو وہ ویڈیو یہاں سے اسکپ ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو فائنل رزلٹ دکھا دیتی ہوں۔ بہت زبردست ریمیڈی ہے، اسے ٹرائی لازمی آپ نے کرنا ہے۔ سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور انسٹنٹ جو ہے نا آپ کی سکن وائٹ بھی ہوگی اور گلو بھی آئے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔